بار کی قیادت کی خدمات پر سوال نشان، وکلا کے بےتحاشا مسائل، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں، ذمہ دار کون، انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم لاہور میں ماہر قانون اور سینئر ممبر پنجاب بار کونسل میاں شبیر حسین صاحب کے دفتر میں موجود ہیں۔ قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے آفس میں تشریف لائی۔ تھینک یو سر۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف؟ دیکھیں جی، میاں شبیر حسین میرا نام ہے، تعلق کہاں سے؟ اور میرا تعلق جو ہے وہ اسی 1890 سے ادھر گجرا ہے، ایک گاؤں وہاں سے تعلق ہے، اور ساؤتھ پنجاب سے بھی، دونوں جگہ پہ ہمارے ابا و اجداد رہتے ہیں۔ سر اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ؟ جی، میں نے 1996 میں اس پروفیشن کو سیکھنے کا آغاز کیا، when I was in mud shape، اور اس کے بعد جو ہے اس پروفیشن کو سیکھنے کا جو ساری عمر یہ عمل رہتا ہے، اب تقریباً جو ہے وہ پری ڈگری جو ایکسپیرینس ہے اس کو ملائیں اور جو پوسٹ ڈگری ایکسپیرینس کو ملائیں، اور اس دوران تمام جو لیگل جابز ہے اس سے وابستہ ہوئے مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، اور 2022 میں الحمدللہ میں جو ہے وہ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ہوا، بڑی کامیابی سے، بہت بھاری اکثریت کے ساتھ، اور اس میں بہت ہی دلچسپ امر یہ ہے کہ 75 ممبر پنجاب بار کونسل میں اب بھی سوشل میڈیا کے اوپر میرے بیجز بھی موجود ہیں، اس میں سے 50 سے زیادہ ممبران پنجاب بار کونسل تھے جنہوں نے مجھے بیج لگا کے جو ہے وہ میری حمایت کا اعلان کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیکرٹری ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں یہ ایک اوپن ریفرینڈم تھا، اور جو میں اتنی بڑی اکثریت سے کامیاب ہوا، اور اب جو ہے وہ پنجاب بار کونسل۔ سر آپ آزادانہ طور پر بار کی قیادت میں منتخب ہے، سیکرٹری بار منتخب ہے، جبکہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے تمام وکلا صاحبان انڈیپینڈنٹ گروپ کا حصہ ہو جاتے ہیں یا پروفیشنل گروپ کا، اور آپ تو آزادانہ طور پر بڑی لیڈ سے کامیاب ہے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بار کے اندر جس گروپ نے آج دن تک جو خدمت کی سیاست کو پروان چڑھایا وہ ہمارا گروپ ہے، جس گروپ نے جو ہے وہ میاں اسرار الحق مرحوم اس کے سربراہ رہے ہیں، وہ 1973 سے 1993 ممبر پنجاب بار، اور 1993 سے 2016 23 سال مسلسل ممبر پاکستان بار، صدر لاہور بار، 2 دفعہ صدر ہائی کورٹ بار، اور 2012-13 میں صدر سپریم کورٹ بار بنے، اور اس کی وجوہات میرے ساتھ جو میرے معزز ووٹر ممبران ہیں ان کے پیار محبت کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے جب میاں صاحب کی قیادت میں پہلے سبزہ میں 5000 کے قریب پلاٹ وکلا کو دیے جو بے گھر وکلا تھے مفصل کے، اس کے بعد ہائی کورٹ بار میں جب 2001 میں آئے صدر بنے لاہور ہائی کورٹ بار کے، تو جسٹس فلک شیر صاحب جو کہ ایک بہت آنسٹ آدمی تھے، ان کے تعاون سے ہائی کورٹ میں ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا جو کہ ابھی تک بھی بہت سارے وکلا وہاں پہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ پھر 12-13 میں میں نے میاں صاحب کے ساتھ کام کیا، جس کی جو وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وکلا کی جو ہاسٹل کا قیام ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے بنا، تو اس لیے جو خدمت کی سیاست ہے اس کو ہمیشہ ہم نے پروان چڑھایا ہے۔ بیسیکلی جو ہے یہ ایسن بون اور یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارا پرانا گروپ ہے، لیکن اس میں ہوا یہ کہ یہ لوگ انہوں نے آ کے پروفیشنل گروپ کو چھوڑ کے ہمارے گروپ کو جوائن کیا۔ میاں صاحب کی 2020 میں میاں صاحب فوت ہو گئے، میاں سار صاحب، اور میں نے اس کے بعد جو ہے وہ اسی سفر کو جو خدمت کا سفر تھا، جو بیسیکلی جو ہمارا جو گروپ ہے وہ خدمت کے سفر کو، پاکستان کے اندر کوئی گروپ نے اگر خدمت کی سیاست کی ہے تو وہ الحمدللہ وہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، تو اس خدمت کی سیاست سے خدمت میں جو سیاست میں خدمت کا جو سفر ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ 16,500 کے قریب میں سے 8377 جبکہ مختلف حلقوں کے مطابق یہ خاکسار 9200 ووٹ لے کر جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک جو ہے وہ ایسی تاریخ شاندار رقم ہوئی ہے جس کے بارے میں مختلف لوگوں کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ شاید آنے والے 50 سالوں میں بھی جو شبیر حسین جو سینئر ممبر بار کونسل اس کا ریکارڈ نہ توڑا جا سکے، اور اس کے اوپر جسٹن ٹروڈو جو سابق پرائم منسٹر ہے کینیڈا کا، اس کی سٹیٹمنٹ آئی، اکانومسٹ نے میرے اوپر پوری سٹوری لکھی، جس طرح واشنگٹن پوسٹ میں 14 مارچ 2009 پیج A08 فارن سروسز میں بھی امریکہ سے وہ پابیلا آئی تھی کارسپونڈنٹ، جیسے آپ تشریف لائے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے۔ سر وکلا کے بےتحاشا مسائل، آپ سیکرٹری بار کی خدمات انجام دے چکے ہیں اور آج سینئر ممبر پنجاب بار کونسل، اور آپ کی خدمات کا ازالہ اگر کیا جائے تو کسی سے کم نہیں، آپ کے نزدیک وکلا کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی، وکلا کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دونوں گروپس ہیں جو ہے، ایک گروپ تو آؤٹ رائٹلی دے آلویز اسپوک ان دی فیور آف دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ تو بالکل سب کو پتہ ہی ہے،
लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा है उसको वो टो करते हैं। उस वजह से हम जो है वो नाकाबिले बयान मसाइल या काउंटलेस थ्रेट्स में इस वक्त ब्लैक बोर्ड जो है वो गिरा हुआ है। और उसके साथ जो प्रोफेशनल ग्रुप है जो अपने आप को प्रोफेशनल होने का दावेदार कहता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सीरियस सवालिया निशानात हैं, क्योंकि इनकी जो कंसेंट है, कंसेंट के बगैर जो है ना ही तो मैं समझता हूं कि बार के अंदर इतनी बड़ी एट्रॉसिटी एक्सटेंड हो सकती थी और ना ही जुडिशरी इतनी कमजोर हो सकती थी अगर ये कंसेंट ना देते। और दूसरी बात यह है कि मेरा जब मैंडेट सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार का टेम्पर किया गया और अब भी बार काउंसिल के अंदर जो मेरे मैंडेट को जो है वो टेम्पर करने की जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं जिसमें ये नाकाम हो चुके हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर भी इनकी जो खामोशी है प्रोफेशनल ग्रुप की, या जो यासीन आजाद साहब है कराची से साबिक सदर है, अली अहमद कुर्द साहब साबिक सदर है, ये कोई कुर्द साहब के बारे में मैं ये कहूंगा बहुत सीनियर मेंबर है बार के, वो कोई ऐसे तो नहीं है कि वो बच्चे तो नहीं है कि उनके इल्म में नहीं है। ये एक मिनट की जो अपडेट है, कामरान मुर्तजा इसके ऊपर बोला, उसने कहा कि ये ज्यादती कर रहे हैं मियां साहब के साथ। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो मसाइल हैं ये हमारी जो कमजोर क़यादत है उसकी वजह से है, वरना 12-13 में सदर सुप्रीम कोर्ट बार के साथ मैं एडवाइजर था, यही पाकिस्तान था, यही इस्टेब्लिशमेंट थी, यही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी और मेरी आंख का इशारा समझते थे ये सारे लोग, पूरा पाकिस्तान समझता था। बार की क़यादत को कैसे मजबूत बनाया जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हम इसको मजबूत बनाने के लिए मैं ये समझता हूं कि हमें तमाम सियासी जो वाबस्तगियां हैं उससे बालातर होकर हमें ये सोचना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो जाती पसंद नापसंद और जाती मफादात है हम उसको, जैसे मियां सरार साहब ने और जैसे मेरी एक पूरा इम्तियाज है कि मैं जो खिदमत की सियासत है उसको प्रवान चढ़ाता हूं, तो ये अपने जाती मफादात अगर ये दोनों ग्रुप के लीडरान छोड़ दें और छोड़कर जो है वो एक जो है वो मस्बत लाहे अमल, जैसे कि आप ये देख लें कि 2008-9 या 7-8 तक ये था कि जो पिछली क़यादत थी, मतलब जो बार की जो है वो प्री पार्टीशन भी थी, तो जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात होती थी तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो अब बदकिस्मती से इकट्ठे होने के बजाय दोनों ग्रुप इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन जो है वो बदकिस्मती से जो बार की तबाही है या जो अदलिया की जो तबाही है उसकी सिमत में, उसकी हमायत में, आमरीत की गोद में बैठ के ये इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि बहुत, मैं कहता हूं कि इन सब जो है वो लीडरान है उसके लिए बहुत सीरियस क्वेश्चन और लम्हा फिक्रिया है। वकला के बेतहाशा मसाइल तहफ़्फ़ुज़ात बेतहाशा है, आपने क्या इक़दाम उठाए वाइस सीनियर मेंबर पंजाब बार काउंसिल? देखें जी, मैंने जो पहला जो हाउस हुआ और उसके बाद जो इन्होंने ओथ टेकिंग वगैरह हुई, अभी जो जून का बजट इजलास है उसमें आप मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल के देखें तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहद बतौर सीनियर मेंबर बार काउंसिल जिसमें मैंने हाउस के अंदर ये आवाज उठाई कि जो है वो जो हमारे सीनियर वकला हैं उसको 1 लाख रुपया पेंशन दी जाए जो 60 से ज्यादा है, और जो हमारे यंगस्टर भाई हैं उनको 50,000 स्टाइपेंड दिया जाए। और जो है तीसरी बात यह है कि जुडिशरी के पास अरबों रुपए के फंड जो प्रोपोर्शनेट रेशियो के हिसाब से वर्ल्ड बैंक से आते हैं, IMF से पैसे आते हैं, फिर इसके अलावा जो है फेडरल जो गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें लॉ एंड जस्टिस में पैसे मुख्तस होते हैं, और प्लस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें पैसे मुख्तस होते हैं। तो 1 अरब रुपया अगर उसमें मुख्तस होता है तो उसमें से ज्यादा जुडिशरी का जो राइट है वो 20 अरब से ज्यादा नहीं है। 80 अरब रुपया जो है वो इस ब्लैक बोर्ड की अमानत है, जो कि बोगस इमारतों, बोगस बिल जो है या जो एक नाजायज जो जराए हैं उनके जरिए जुडिशरी उन फंड्स को जो है वो हजम कर रही है। और मैं गाहे बगाहे अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मैं जुडिशरी तक पहुंचाता रहता हूं कि ये हमारे फंड्स हैं, और बराहे करम ये जो फंड्स हमारे हैं ये बार एसोसिएशन लाहौर हाईकोर्ट बार और जो है लाहौर बार और ये जो है पंजाब बार काउंसिल को ये फंड ट्रांसमिट करें, ये हमारा राइट है, आपका ये इस्तेकाक नहीं है। क्या आप समझते हैं कि बार की क़यादत में बार में करप्शन पाई जाती है? देखें जी, करप्शन का जो एलिमेंट है उसको तो आप माइनस नहीं करते, होती है करप्शन इसमें। मैं इसे जो है, मैं तो आपको पता है खुला डुला बंदा हूं, तो मैं ये समझता हूं कि कुछ लोग जो है वो अपने नाजायज तरीके से करप्शन करते हैं, लेकिन जिस हवाले से मैं समझता हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट करप्शन कर रही है, या पंजाब के अंदर आप DC ऑफिस देख लें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफिस देख लें, हाई कोर्ट देख लें, वहां बोगस इमारतें बनाई जा रही हैं, बोगस बिल बनाए जा रहे हैं अरबों खरबों रुपए का, जिनका कोई ऑडिट चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस हवाले से है करप्शन, हम में भी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी एस्टेब्लिशमेंट में है। या जो कराची के अंदर बोगस इमारतें और बोगस बिल जो है वो बनाए जाते हैं, इमारतें तो खैर नहीं बनाई जाती, जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है वो तो उन्होंने बड़ा शार्ट सा तरीका निकाला है कि वो जो बिल्डिंग है उसको नहीं गिराते। हमारे तो पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह इतनी ट्रेंड हो चुकी है तो ये अच्छी खासी बिल्डिंग को गिराते हैं, उसका लोहा, टीयर गार्डर, TR वगैरह ये सारे के सारे जो सरिया है वो भी फरोख्त कर देते हैं, और ईंटें भी फरोख्त कर देते हैं, और साथ ही जो नई, यानी ये जो डबल एक जो है वो तरीकाकार है वो बनाया हुआ है। आपकी निगाह में वकला के लिए कोई कानून साजी है? अगर कानून साजी है तो अमल दरामद क्यों नहीं होता?
वकला पर आजकल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, झूठे FIR दर्ज की जा रही हैं। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से एक मजम्मती बयान सामने आता है, उस पर कुछ अमल दरामद भी होता है या सिर्फ अमल? मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी जो मिली भगत है, ये मिली भगत है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी लीडरान की, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वरना स्टेक होल्डर हम, वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और इस वक्त ब्लैक कोर्ट के अंदर जो सबसे जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, जो पॉलिश लोग हैं, जिसमें रिटायर हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, हमारे वो दोस्त हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करने से पहले CSS किया और जो है कुछ DMG में चले गए, कुछ सीनियर मेंबर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गए, अब वो रिटायर हुए। तो वो जो DMG या जो PSP क्लास है या जो रिटायर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वो इतने बड़े लोगों का आकर 9000 के करीब मेरे नाम के ऊपर स्टैंप लगा के जाना कि मियां शबीर हमारा लीडर और स्टेक होल्डर है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हमें जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो गहरा गौर फिक्र कर रहे हैं कि हम इन जो है वकला के जो मसाइल हैं इनको कम किया जाए और जो है वो जो अपने ज़ाती मफादात और ज़ाती जो सोच है उससे बलातर होकर अगर हम सोचना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है ये घंटों की बात है। अब भी अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी आंख का जो इशारा है, जब मेरी स्टेटमेंट जाती है तो इस्लामाबाद तक समझते हैं कि जो मियां साहब बयान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी जात के बारे में कभी कोई बात नहीं की। और अब भी जो है मेरे दफ्तर में भी आई गवर्नमेंट, इन्होंने मुझे जो है वो फाकी आईनी अदालत में एलिवेशन की ऑफर दी गवर्नमेंट ने, फिर जो है हाई कोर्ट में एलिवेशन की दी और फिर जो है वो ज़बीउल्लाह नागरा साहब हमारे साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहते हैं कि मियां साहब आपने मतलब वफाकी आईनी अदालत और हाई कोर्ट और जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एलिगेशन ठुकरा कर आप तारीख में अमर हो गए हैं। ये एक मकसद है, ये हरगज नहीं है कि अपनी तारीफ, ये सिर्फ हालात का अदराक है कि ये जो चीज़ है। तो मैंने कहा आप ये भी तो देखें नागरा साहब कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, कितना बड़ी क्रीम ऑफ द सोसाइटी है जो इतने बड़े मैंडेट की सूरत में मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी जो है वो डाल के गई है। तो इंशाल्लाह मैं इस अमानत में ख्यानत नहीं करूंगा और मैं जितनी देर मेरे जिस्म में कोई खून का कतरा और मेरी नब्ज चल रही है, मैं आइन और कानून की अमलदारी और जो पासदारी है उसके लिए मैं लड़ता रहूँ। जाली वकला की भरमार, आप जैसे प्रोफेशनल शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती हैं, पंजाब बार कौंसिल की क्या खिदमत है? मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी अगर किसी को कंप्लेन है, इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा मतजाद व्यू है, सोशल मीडिया पे भी आता रहा है कि जिसको भी कंप्लेन है, देखें पंजाब बार कौंसिल के अंदर हमारे रिस्पेक्टेड कमेटी बैठी हुई है, बार मेंबरान बैठे हुए हैं जो कि डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी हुई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी वो जो है वो फखर हयात अवान साहब उसको देख रहे हैं। तो अगर किसी को कंप्लेन है या किसी को शिकायत है तो ही कैन डायरेक्टली फाइल द कंप्लेन, तो वहां पे कंप्लेन फाइल करे, वहां पे मैकेनिज्म मौजूद है। बजाय इसके कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारी किरदार कशी की जा रही है जिसमें चंद हमारे मेंबरान भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि वो घर को आग लगी घर के चिराग वाली बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नामुनासिब रवैया है कि बगैर एविडेंस के आप कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें। हाँ, कंप्लेन फाइल करें, उस कंप्लेन को प्रोसेस किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाता है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। फराहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ जाती हैं जिसकी वजह से मुकदमात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सिस्टम है या जो मौजूदा कानून है, इसके अंदर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। खासकर बात जो है वो वहाँ पे आके बिगड़ी जब 184 और 199 को जो है वो आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है 199 है, 184 है, तो वहाँ पे जो इनहेरेंट पावर्स थी हाई कोर्ट की उसको ग्रेजुअली कर्टेल किया गया और उन पावर्स को जो है वो अभी भी, मैं तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ जो समझता हूँ कि अभी भी वो पावर्स हाई कोर्ट के जज के पास मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी मौजूद हैं कि कोई भी जो है वो किसी के फंडामेंटल राइट को दबाने की अगर रियासत हाई हैंडेडनेस करेगी या कोई स्टेप उठाएगी तो ऐसी सूरत में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उसको देख सकती है। इन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उससे पीछे किया, वो पावर्स चीफ जस्टिस को डेलीगेट की, फिर चीफ जस्टिस को कमजोर किया। तो जो यूएस सुप्रीम कोर्ट थी, जो वहां पे मार्बरी वर्सेस मेडिसन वाला जो केस है जिसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल, उन्होंने रूलिंग दी थी और वो रूलिंग अभी तक कोई जुडिशियल रिव्यू की मौजूद है। तो कोई भी एक्ट जो है वो बुनियादी हकूक से अगर मुतसादिम होगा या कानून की जो बुनियादी स्पिरिट है जो हमारी आर्टिकल 2A है, जैसे बाल जो है वो जाके अगर दीवार के अंदर लगेगी तो बाल वहां से पास नहीं होगी, बाल टकरा के पीछे आएगी। तो इसी तरह जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए उनको जो है वो कर्टेल किया गया है। और 26वीं और 27वीं और 28वीं तरमीम जो प्रपोज्ड है अभी, ये तरमीम जो है ये सारी की सारी उस असेंबली से एक फिक्टिशियस और बोगस तरीके से अप्रूव करवाई गई हैं जिनका कोई वजूद नहीं है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ سکریپ آؤٹ ہو جائیں گی اور ہائی کورٹ کے ججز بھی اس کے اوپر سو موٹر نوٹس لے سکتے ہیں. سر عدلیہ کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے، عدلیہ کو کیسے فعال اور مضبوط بنایا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر آج بھی کچھ ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وہ بھی ججز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس اپنے آفس کی جو قربانی ہے وہ دی، جس میں اے آر کارنیلیس ہے، جس میں سیٹھ وقار صاحب ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کو ٹرائل کیا، اس کی زندگی میں ٹرائل کیا اور اس کو جو وہ آرٹیکل 6 میں اس کو سزا دی. شاہد کریم صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ریٹائر ہونے والے ہیں. یہ بہت بڑے برین کے لوگ ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ مطلب سر میاں عبدالرشید صاحب ہیں اور پھر اس کے علاوہ اور بہت بڑے نام ہیں اس جوڈیشری کے اندر. اے آر کارنیلیس ہے جو 8 سال چیف جسٹس رہا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان جو جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور جوڈیشری اپنے اختیارات کو جو ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں باقی لیڈروں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، میں اس فورم کے اعتبار سے بھی بتاتا ہوں کہ کوئی بھی جو جج ہے آئین اور قانون کے سلسلے میں دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ انفورس کروائے شہریوں کے، تو میں کم از کم اس جج کے ساتھ. کالے کوٹ میں جو کالی بھیڑیاں پائی جا رہی ہیں ان کو کیسے نکالا جائے؟ دیکھیں جی، میں جو پہلے تو اس لفظ کو اپنا پیارے بھائی ایکسپنج کروں گا، کالی بھیڑوں والے لفظ کو میں ایکسپنج کروں گا اس فورم سے، کیونکہ کوئی بھی قانون کی یہ منشا ہوتی ہے کہ جتنی دیر کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو وہ ثابت نہ ہو جائے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں جو لوگ ہیں اس کے اندر اس قسم کی پریکٹس میں ملوث ہیں، یہ پاکستان کے اندر نہیں بیرونی دنیا کے اندر بھی بہت سارے، انڈیا ہے ہمارا ہمسایہ ملک، وہاں پہ بھی یہ اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ چل رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہماری بار کونسل کے اندر میکانزم ایک موجود ہے. پاکستان بار کونسل کے اندر بھی اگر کسی سپریم کورٹ کے وکیل کے اگینسٹ کو کمپلین ہے تو وہاں پہ بھی وہ میکانزم موجود ہے. تو وہاں پہ کوئی بھی جو شہری ہے وہ جا کر درخواست دائر کر سکتا ہے اور اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے. سر کیا آپ حکومت کی پالیسی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہ جو گورنمنٹ ہے جو خاص کر جس نے اس گورنمنٹ نے موجودہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ڈی فیکٹو سٹیٹس ہے، ڈی جیورو سٹیٹس نہیں ہے، یہ لیگل نہیں ہے، انلیگل ہے. یہ ڈی فیکٹو اور ڈی جیورو جو ہوتی ہے یہ ایک بریک لائن ہوتی ہے جو لیگل اور انلیگل کے درمیان ہوتی ہے، جس میں جو ہے جو ٹرو ریپرزنٹیٹو جو ہیں جو بار کے ان سے جو ہے وہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں عوام کے ہیں، ایم پی ایم این اے ہیں یا ہم جو لوگ الیکٹڈ ممبر ہیں بار کونسل کے، جب جو ریئل سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے، جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ ہی اس ملک کی پالیسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب سٹاف کالج کوئٹہ میں 1948 میں گئے تو جناح صاحب نے کہا تھا کہ I personally know this military officer. He is more interested in politics rather his professional liabilities, so I transferred him in East Pakistan. He will not hold command and wear his badges during this period. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلا وہ سٹیپ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ پہلے جو آمریت تھی جس طرح انڈیا کے اندر ہوا، انہوں نے اپنے پہلے ہی جو آرمی چیف تھا جب خواہش کا اظہار کیا سیاست میں تو انہوں نے آفس میں پہنچنے سے پہلے اس کو ریموو کر دیا تھا. پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ اگر کر دیا جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے. لیکن اس کے ساتھ بھی جو ہے ایک اور بھی سوال بہت زیر بحث ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ہے شہداء کے حوالے سے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ شہداء تو وہ ہیں جنہوں نے مزامتی کردار ادا کیا. قائد اعظم، فاطمہ جناح، سیٹھ وقار، جس میں ہمارے مصطفی علی میر ہیں جنہوں نے جرأت انکار کی اپنا امریکہ کو ہوائی اڈے دینے سے جیسے ایران نے انکار کیا تو اس کو جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا. جنرل سرفراز ہے، اس کے ساتھ اور بہت ساری مزامتی سوچ ہر مکتبہ فکر سے لوگ موجود ہیں جو کہ ریزسٹنس کرتے آئے ہیں، جنہوں نے جانوں کی قربانیاں تک دے دی ہیں. وہ اس ملک کے شہداء ہیں، وہ قابل تحسین ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. لیکن جو سامراجیت کا یا جو ہے وہ جو ایجنڈا جو ہے وہ آمریت یا جو موجودہ جرنیل بیٹھ کے جو کالونیل سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس ایجنڈے کو ٹو کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو اس ملک سے مخلص ہیں اور نہ ہی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اسٹیک ہولڈر ہیں. حالات کے پیش نظر کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ دنیا میں بہت ہی جلد اس کا پاسپورٹ بہت ٹاپ کے نمبروں میں آئے گا. اکانومی اس کی سیٹ ہوگی اور یہ ملک جو ہے وہ جو یہاں پہ ملٹری انٹرفیئرنس اور جو کولونیل سسٹم جو ہے وہ اپنی موت جو ہے وہ تقریباً مرنے کے قریب ہے، آخری چھولے کھا رہا ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مطلب سی ہے، ڈیزرٹ ہے، جس میں ہلز ہے، کشمیر ہے آپ کا اتنا خوبصورت ہے، ٹورزم ہے، پھر اپنا ایگریکلچر ہے،
4 वेदर्स हैं, इक्वेटर के ऊपर हम हैं, मिनरल्स हैं, कौन सी ऐसी जो नेमत है इस मुल्क को मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं दी, उसने नेमत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने इनको खराब करने में। मैं समझता हूं कि जो ही ये कॉलोनियल सिस्टम का इंटरफेरेंस यहाँ से जो है वो तकरीबन खत्म हो गया है, तो ऐसी सूरत में मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत, मुस्तहकम और माशी तौर पर दुनिया के खत्ते के ऊपर एक पुरअमन और एक कश्मीर के इश्यूज पर सामने आएगा। कश्मीर के इश्यूज पर आपके बेतहाशा आर्टिकल्स हैं जी, जन्नत नज़ीर कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और जो कश्मीरी लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं और इन्होंने मज़ामत की जो तारीख रकम की है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको कैसे अप्रिशिएट करूं या कैसे ट्रिब्यूट करूं उन शुहदा के कश्मीर के, जिन्होंने आमरीत और जो हाई हैंडेडनेस है उसके खिलाफ लड़ते हुए जाने शहादत नोश किया और फिर जो निगोसिएशन के लिए चंद जो हमारे रिस्पेक्टेड जो मेंबर्स हैं कश्मीर के आए तो उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया गया, जो कि इंतहाई काबिल शर्म है। तो वहां पे जितने हमारे बहन भाई जो है वो इस जद्दोजहद को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो कश्मीर के अंदर जो है वो जो इंटरफेरेंस है बैरूनी कुव्वतों का, उसको ख़त्म करने के साथ साथ जो वो पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान की एक अहम हिस्सा है और पाकिस्तान का एक पार्ट एंड पार्सल है और पाकिस्तानी हैं वो लोग वहाँ पे बैठे हुए। मैं समझता हूँ वो कश्मीर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की आज़ादी और बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात से कबल रावलाकोट का सामना पूरी दुनिया के सामने है, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूं कि रावलाकोट के अंदर जो शहादतें हुई, जिस तरह से जो रियासती हाई हैंडेडनेस है, मैं बतौर स्टेक होल्डर उसको जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और अब भी मैं जो स्टेट के स्टेक होल्डर हैं मैं उनको वार्न करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें और दुनिया में तमाम मामला जो है वो मुज़ाकरात से हल होते हैं। बंदूक की जो गोली है या जो ज़बरदस्ती है या जो ये किसी मसाइल का हल नहीं है। आपने बलूचिस्तान के अंदर देख लिया है, आपने KPK के अंदर देख लिया है, इवन देन जो पंजाब है उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी सारी जो है वो मज़ामत है इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट को जो है वो शहरियों के ऊपर स्टेट फायरिंग और हाई हैंडेडनेस की बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। आम इंतखाबात से कबल एक्शन कमेटी के मुतालबात के पाकिस्तान से 12 सीटें खत्म की जाएं, ये हमारा हक है। आप क्या समझते हैं कि एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज़ है या ना जायज़? मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीर की जो एटॉनमस हैसियत है वो गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट को उसका रिगार्ड करना चाहिए और जो है वो मतलब पाकिस्तान का वो हिस्सा है और पाकिस्तान से वो लोग मोहब्बत करते हैं और वहाँ की जो एटॉनमस जो हैसियत है उसको सामने मद्देनजर रखते हुए उनके जो मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं और उनके मुतालबात की मैं हिमायत करता हूँ। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 25 जुलाई 2026 को बागी जिन्ना लाहौर में मुनक़िद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती साहब मेहमान खुसूसी हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम दें? मैं चाहता हूँ कि ये चैनल माशाल्लाह जो है वो बहुत मौसर है और इस हवाले से जो है वो आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाए, मैं आपका बहुत इस चैनल का, कश्मीर चैनल का बहुत मशकूर हूँ और मेरी जो है वो बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और आखिर में जो है वो इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, वो दिन गए जब हर सितम को हम आदाए महबूब कह के चुप थे, अब जो फेंकी ईंट किसी ने तो पत्थर इसका जवाब होगा, सकूते सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो, जो आज का दिल सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।